Najteže je bilo zato što sam ja iz Minhena putovao vamo. To mi je bilo ono najteže. Koliko je to kilometara? Pa tu ima nekih bliže 900 kilometara. Putovao si da bi obnavio? Da bi obnovio svoje i to sve, da. Ali sa srcem sam putovao i sa voljom. Skakali smo i skijali smo ovdje je bilo nas po 30-40. Od ozgo s one obale, tu je bila na sredini skakaona, pa jedno vrijeme ja se sjećam kad smo skakali svećenike kuće Blagosibu. Pa je tu znao ostavi križ, mjeri koliko je ko skočio. Tad sam ja skočio oko možda 45-50 metara. Pa jesna bilo puno. Bilo, ja mislim da nas je bilo puno, da nas je bilo, kad sam se odila, možda jedno 20. Svi živjeli u istoj kući? U istoj kući, ali smo živjeli u staroj kući, svi isto, ali onda manje djece je bilo. Pa gore kad smo napravili kuću sa svekrom, to smo svi pravili zajedno, onda smo gore prišli i svi smo tu i živjeli. Ovo je priča o Draženu Bjelobrku iz Donjih Korićana na Vlašiću, koji je nakon 32 godine obnovio svoju rodnu kuću. Putovao je iz Minhena na Vlašić kada god je našao vremena i za nešto više od godine dana završio kuću u kojoj je rođen. Dok je ležao u bolnici, stalno je sanjao svoje rodno mjesto i djetinjstvo koje je provodio na zelenim livadama najveće planine u BiH. Budio se sav u znoju i tuzi kada bi vidio da je to samo san. Nakon što je ozdravio, odlučio je svoje snove pretvoriti u stvarnost, pozvati rodbinu i prijatelje da zajedno proslave povratak na rodno ognjište. Kaže Dražen, tko god poželi obnavljati svoju kuću, njegovu ima na raspolaganju za prenoćište. Evo, znači, došao je Dražen i taj dan. Jeste, hvala Bogu, da došao i taj dan, što smo obećali. Evo vidi sad iz priloga da smo sve svoje što sam god rekao, svaku riječ svoju sam ispoštovao i obećao i napravio. Je li bilo teško? Jeste. Jeste bilo teško, ali što se tiče toga kad radiš u svome nema do ponoći smo radili, ali nisu odustajali. Ja vidio sam i kiše je bilo i nevremena i ništa. Svega Srećko bilo, ali danas mi je srce ovako. Svi su ovdje došli, ko sve? Jes, hvala Bogu, došli su prijatelji, došla je rodbina, svi smo došli. Jedni došli iz Njemačke, jedni došli iz Beograda, jedni došli odavde, jedni odande. Braća, sestre. Braća, sestre. Mater. Mater, stara mater, tamo u kući ne mere ona odat puno. Ući unutra, Ući bi unutra, nju. Aha. Znači, tvoj san... Moj san je se ostvario. Šta dalje? Pa dalje ćemo sad vidjeti, sad fasada i dalje da se radi, da se ograda stavlja, da je uredimo, da je upicanimo, da bude ko iz bajke. A hoće li to potaknuti druge da počnu obnavljati, vraćati se? Pa sinoć smo ovdje ostali do 3 ujutru pod šatorom. Ja? I koliko sam ja mogao da čujem, ima kandidata još. Jel? Da, i hvala Bogu neki ima. Ja sam rekao i prošli puta i kažem sad. Ja sam sad sredio, ima se gdje spavat, ima struja, ima voda, hvala Bogu, i struja je došla, priključili. Ovom prilikom ću se zahvaliti i Kneževo Elektri. Znači, ljudi su svoje sve obećali, ispunili, sve u redu. Šta je bilo, evo, najteže u tom svom poslu kod te obnove tvoje? Pa Srećko, najteže je bilo zato što sam ja iz Minhena putovao vamo. To mi je bilo ono najteže. Koliko je to kilometara? Pa tu ima nekih bliže 900 kilometara. Putovao si da bi obnavio? Da bi obnovio svoje i to sve, da. Ali sa srcem sam putovao i sa voljom. I dojdem, od otuda dojdem, sam se raspremim i odmah napanim raditi. Nema da sam sad prespavao, da sam se odmorio ili nešto, ne. Dobro, je li ti netko pomagao, je li bilo ljudi koji su... Bilo je. Rodbina, prijatelji? Da. Svi su, znači, dali svoj doprinos? Da, svoj trud, svi su. Koliko su mogli. Jasno. A najviše si ti opet povukao? Najviše sam ja povukao i to, eto. Ali to je sad mjesto za sviju, je li tako? Sva tvoja rodbina, svi mogu doći? Sva, i što nije moja rodbina, neko želi, nek dođe. Kako kaže baba Mare, nema veze, samo... Nek dođu. A sad kad bi vraćao film, jesi li vjerovao da će to baš sve proći tako? Je li bilo sumnje imalo? Što se tiče, kad sam krenuo od prvog dana, ti znaš dobro šta sam rekao, od prvog dana, znači za Ilinu da jedemo janjetinu u mojoj kući. I to je se ostvarilo.
Kako gledaju, evo sad ovi tvoji rođaci? Svi su prezadovoljni. Svi su prezadovoljni. Kaže da sam bio dobar čovjek, a neću ja sad sam falim, kažu da sam još sad bolji. Što sam obnovio očevinu i to sve, što nisam dao da propane. Ima li, rekao si jednom prilikom da si čak kod ovih komšija spavao? Jesam. U početku kad nisi imao. Jesam i opet, i ovom se prilikom opet njima zahvaljujem, jer komšije su komšije. Komšije su komšije. Pa nije me iznenadilo zato što mu je to oduvijek bila želja. Znači on je patio za tim, to je nešto za čim on pati oduvijek. Znači on je bio inicijator toga da se to obnovi. Pošto drugi nisu imali baš interesa da se to obnove, ali on je rekao onda idem sam da obnavljam i tako smo se odlučili. Znači mi znamo kako smo uspjeli to sve da riješimo. Nismo još riješili, ali hvala Bogu imamo sve. Znači u kući sve je tu. S Božjom pomoći, evo, uspjeli smo i da danas feštu ovu napravimo i da sve organizujemo. Znači, došli su nam i iz Minhena i moji sad stižu isto, stigli su mi iz Beograda, stigli su mi prijateljica mi dolazi iz Samobora, dolaze nam iz Dvora, dolaze nam iz Srbije, iz Beograda, iz Virovitice, nema otkud nam ne dolaze i stvarno mi se radujemo tome puno. Prezadovoljan, kako nismo zadovoljni. A jesi li se iznenadio da je Dražen poveo akciju da to obnovi? Pa jest, bilo nam je svima drago, bilo nam je. Jeste li pomagali, jeste li šta? Boga mi ja nisam. Ja nisam. Iskreno? Iskreno ja nisam. A hoćeš li u buduće? Hoću, nek sutra rekne da mu nešto treba, ja kako god mogu, ja ću pomoći. Pa koliko vas ima, braće? Ima nas, sad trojica i 5 sestara. A šta je sa sestrama, jesu li one tu? Tu su, Boga mi, svi nek... Jele? Svi smo danas tu. A imaš li namjeru ti nekad ovdje šta radit? Nemam ja ovdje ništa, ja sam sve prepustio braći i sestri. Jel? Ja sam njima sve dao. Skakali smo i skijali smo ovdje je bilo nas po 30-40. Od ozgo s one obale, tu je bila na sredini skakaona, pa jedno vrijeme ja se sjećam kad smo skakali svećenik je kuća Blagosibu. Pa je tu znao ostavi križ, mjeri koliko je ko skočio. Tad sam ja skočio oko možda 45-50 metara. Koliki su snjegovi onda bili nekad? Boga mi, ograda se nije vidla. A? Ograda se nije vidla. Čuj. Ja sve zime koje sam ovdje, koje ja pamtim, ograda se nije vidla. Nijedna ograda, ovo je sve bilo ovdje ograda. Nijedna ograda se nije vidla. Znači, 1,5 metra, 2 metra. 100%. A danas ni snijega, ni djeci? Danas nema ništa. Ni snijega, ni djeci, ja. Ni sanki. Ja, also mein Name ist Günther, ich stamme aus München, lebe in München und dort in München habe ich zuerst die Gordana kennengelernt, die mein Vater gepflegt hat zum Schluss, 90 Jahre alt. Und ja, als er gestorben ist, war Platz im Haus und da ist die Familie Bielebrück eingezogen mit den 2 Kindern. Und wir sind Freunde geworden, wir helfen uns gegenseitig. Und ich habe Dražen auch geholfen, wie er diese schlimme Krankheit bekommen hat. Da habe ich ihn auf den Kliniken begleitet. Dajte prevedite vi možda. Zanimljivo je da ga Dražen jako hvali, da mu je pomogao. Kako, na koji način? Pa on uvijek kaže da je on naš brat. Du sagst immer, das bist du Bruder. Genau, das ist wie ein Bruder. Ja? Ich habe immer früher gesagt, ja sam uvijek govorila, imam 2 brata, nažalost, jedan je umro, ali on mi je zamijenio, znači, to je 3. brat. Uvijek tako govorim, znači. Hier, diese Landschaft, das ist natürlich für einen Stadtmenschen ist das ein kleines Paradies. Ich bin sowieso gern in den Bergen und das ist eine wunderschöne Naturlandschaft, wunderschöne Gebirgslandschaft, in der ich sehr gerne bin. Und nachdem ich verstanden habe, dass Dražen hier praktisch seinen Traum verwirklicht und das Haus seiner glücklichen Kindheit und Jugend wiederherstellt, wieder renoviert, dass das sein Herz dran hängt, dann bin ich sehr, sehr gerne hierher gekommen zu dieser Feier. Wie je bio prema tebi, evo, dok si bio gore? Ja kažem od prvog dana i do danas, ja kažem to mi je i brat, meine Bruder, meine Freund, meine Kollege, meine Vater, alles komplett. Danke Dražen, hvala. Znači sve je moje. Bio vam i velika potpora? Velika potpora bila i sve.
Daj nam ispričaj o tom cvijeću, molim te, to je meni toliko... Kad sam se ja razbolio, pričao sam ono prvo video, kad sam se razbolio, otide on na posao, otide žena na posao, djeca otide u školu, ja ostajem sam u kući. I ja sam onako ležao, ja sam rekao sebi da moram ja nešto da kupim sebi nekog cvijeća. On ima grose garten, veliki garten ima. I onda sam ja stavio njega i ženu u auto i mi smo ošli, izabrali cvijeće i pun gepek i auto, spustio siceve i pun paseta cvijeća za 500 € mi smo kupili, posadili u cijelom gartenu. I to je bila razonoda, ja sam sa tim cvijećem i pričao i razgovarao i sve kad on dođe s posla, onda sa njima pričam, kad njega nema, sa cvijećem pričam. Koliko ti to pomoglo, evo, da preboliš tu svoju bolest, uz terapije, naravno? Pa kad sam to sve, sam više sa tim cvijećem razgovarao i kad sam počeo terapije primati, kad se ono počelo malo smirivati, onda primim terapiju, onda dođem u dvor, tamo u Hrvatskoj kući, gdje imam kuću u dvor na Uni i onda sam tamo nešto radio na kući i tako. Uvijek nešto radim, čačkam, ne dam se gotovo. Recimo Hrvatska, Bosna, gdje je srce? Bosna. Srce je u Bosni, evo ovdje u Koričanima donje. Evo, Luce, kažite nam, posle 30 godina ponovo ste u svojoj kući. Kakav je to osjećaj? Dobar. I najbolji, i najmje ličve, ali da smo svi, još bi bolje bilo. Koga nema? Nema mi prvo čovjeka, drugo sina, treće sestre i još 3 djece. Ali eto vidim, ipak imaš veliku obitelj. Imam. Unučadi, djece. Imam, hvala Bogu imam. Jeste li se iznenadili kad je Dražen rekao da bi obnavio kuću? Jesam. I bila sam sretna i vesela. A da mogu ostati ovdje, vrlo zgodno bi ostala ovdje kod svojoj kuće. Dobro, više nije moja, ali ja je računam da je moja. Znači, voljeli bi ovdje živjeti? Bi. A gdje sad živite? U Brvici. U Virovitici? Da. Eto. I kad uporedite Viroviticu i Vlašić? Nikad Virovica s Vlašćom ne mere. Kad vam je bilo najljepše u životu? Ne znam. Kad sam prišla ovdje u svoju kuću, jer nas je puno bilo gori, gdje sam živjela s mužom, onda smo se odjelili, prišli u jednu stariju kuću, onda smo mi ovdje pravili, on je bio kod konja 9 godina, onda je prišao u Sloveniju, ja sam ovdje sa svojom djecom radila, čuvala, djeca, ovce, krave, ja sirila, sir i prodavala i to mi je bilo milije. Najljepše doba? Najljepše doba. Pa koliko vas je živjelo u toj zajedničkoj kući gdje ste bili? Pa to me nemoj pitat, ne znam. Je li toliko vas bilo puno da... Pa jest nas bilo puno. Bilo, ja mislim da nas je bilo puno, da nas je bilo, kad sam se odila, možda jedno 20. Svi živjeli u istoj kući? U istoj kući, ali smo živjeli u staroj kući, svi isto, ali onda manje djece je bilo. Pa gore kad smo napravili kuću sa svekrom, to smo svi pravili zajedno, onda smo gore prišli i svi smo tu i živjeli. Kaže jedna narodna poslovica, gdje nikao, tu i obikao. Majka Lucija željela bi ostati u kući i proživjeti još koju godinu na rodnom ognjištu, ali sama teško, jer svi već imaju svoje kuće i obveze. Ipak, lijepo je kada se imaš gdje vratiti i obnoviti svoja sjećanja na život koji je iznjedrio puno djece, unuka i praunuka. Jeste bio težak, ali lijep, sretan i ponosan.